नमस्कार बंधुरा सुतृष्णास फैमिली किचेने आपनादेर सबाइके स्वागतम। आजकेर रेसिपि चिंगड़ी माछ दिए कचुर शाक। चलुन बानिये फेली। कचुर शाकगुलोके प्रथमे खूब भालो करे केटे धुए सेদ্ধ करे नेब। चिंगड़ी माछटाके नुन हलुद मेखे रेखेछि और कचुर शाकटाके भालो करे सेদ্ধ करे जल झरिए रेखेछि। सेद्धटा ठीक एरकम भावेई करते होबे जेरकमटा आमि देखाच्छि। एबार कड़ाइते सर्षेर तेल गरम करे चिंगड़ी माछगुलोके हालका भेजे नेब, भेजे तुले नेब ना। चिंगड़ी माछगुलोके एकटू सरिए सरिए माछ बराबर जायगाटा फाँका रेखे दुटो तेजपाता, दुटो शुकनो लंका और गोटा जिरे कालो जिरे फोड़न दिए देब। फोड़नटा दिए 30 सेकेंडेर मतो भालो करे फोड़न करे नेब। खूब भालो करे फोड़न करा हये गेले नाड़ाचाड़ा करे कचुर शाकटा दिए देब। कचुर शाकटा যতটা जल झरानो थाकबे ततटा करते ताड़ाताड़ी होबे। एबार खूब भालो करे मिशिए देब। भालो करे मेशानो हये गेले दिए देब हलुद, परिमाण मतो नुन और स्वादेर जोन्नो एकटू चिनी। आपनारा चाइले एखाने गुड़ो यूज करते पारेन। एबार खूब भालो करे आबारो मिशिए नेब जाते नुन मिष्टिटा भालोभाबे गले जाए। दिए देब 4 থেকে 5টা কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটা আমি গোটাই দিয়েছি কারণ সবাই তো অনেকটা ঝাল খেতে পারে না। যার যখন লাগবে সে ওই লঙ্কাটা মেখে নেবে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝালটা দেবেন। এবার কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব যাতে চিংড়ি মাছগুলো কচুর শাকের সাথে খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। এবার আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেব। যত ভালো করে নাড়িয়ে শুকনো করা হবে তত খেতে স্বাদ হবে। দেখুন পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, কোনো রকম জল আর নেই। এবার নামিয়ে নেব। কচুর শাকটা আমি গরম গরম ভাতের সাথে গন্ধরাজ লেবু দিয়ে সার্ভ করে দিয়েছি। গন্ধরাজ লেবুটা দিয়ে তো ভীষণই খেতে মজা হয়েছিল। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে রেসিপিটা কেমন হয়েছে।